अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम देसी हेल्थ बेनिफिट्स है। दोस्तों, दौरे हाज़र में नौजवानी में हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? बच्चों में बलोगत जल्दी की क्या वजह है? अद्वियात के असरात क्यों कम हो रहे हैं? जोड़ों के दर्द, गुर्दों और जिगर पर चर्बी चढ़ने की क्या वजह है? इन सब का जवाब फार्मी मुर्गी है। ये जवाब उन लोगों के लिए है जो हफ्ते में मुसलसल 3 से 4 दफ़ा इसका इस्तेमाल करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अल्लाह ने हर चीज़ इंसान की ज़रूरत के लिए बनाई, लेकिन दौरे हाज़र में इंसान ने अपनी ज़रूरियात इतनी बढ़ा ली कि ज़रूरत को पूरी करने के लिए फार्मी मुर्गी को गोश्त के नेमुल बदल के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया ताकि गोश्त की बढ़ती खपत को कम किया जाए। दोस्तों, अगर ये बात कहूँ तो गलत ना होगा कि हमारे माशरे में फार्मी मुर्गी खाने का रवाज आम हो गया है। हालिया सर्वे से साबित हुआ है कि जब फार्मी मुर्गी का रेट कम हो जाए तो इसका इस्तेमाल में भी इतनी ही कमी आ जाती है, जबकि इसके नर्ख बढ़ने के साथ ही इसका इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। इस सर्वे से साबित शुदा बात ये सामने आई है कि सारी कौमें दिखावे का बहुत ज़्यादा रुझान है, जबकि इसकी ज़रूरत कम है। आम तौर पर इनकी खुराक में क्या होता है जिसकी वजह से ये 35 दिन में तैयार हो जाती हैं और 45 दिन के अंदर अंदर हमारे पेट में भी चली जाती हैं। इनकी खुराक में चंद अच्छी चीज़ें जैसे मकई, गंदम, दालें, मूंगफली, तिल, सूखे मटर, जई वगैरह इस्तेमाल की जाती है, मगर इसके अलावा इनकी खुराक में आसिंग देहात है जिसको संखिया भी कहा जाता है। दरअसल ये एक किस्म का जहर होता है। ये जहर खुराक के ज़रिए मुर्गी के जिस्म में दाखिल हो जाता है। माहिरीन का कहना है कि ये जहर कुछ दिन बाद मुर्गी के जिस्म से खुद ही खारिज हो जाता है। इसी तरह कुछ एंटीबायोटिक चूज़े को महफूज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मुर्गी के जिस्म पर एंटीबायोटिक कुछ दिन बाद खुद ही खारिज हो जाती हैं। इस खुराक के इस्तेमाल के दौरान अगर मुर्गी के गोश्त का इस्तेमाल किया जाए, ना सिर्फ ख़तरनाक हो सकता है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों का बायस भी बन सकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मुर्गी की दुकानों पर ज़िबा की गई मुर्गियों की अलाई फजला जात को उठाकर कहाँ पहुँचाया जाता है? जवाब इसका एक ही है कि ज़िबा की गई मुर्गियों की बाक़ियात और इनकी खुराक में दोबारा शामिल कर दिया जाता है। इसी तरह फार्मी मुर्गी बड़ा करने और इसके गोश्त में इजाफा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के केमिकल और स्टीरॉयड्स हार्मोन्स दिए जाते हैं। ये वही स्टीरॉयड्स हार्मोन्स हैं जो बॉडी बिल्डर और पहलवान अपनी बॉडी और मसल्स को वक्त से पहले बड़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका नतीजा बॉडी बिल्डर्स को आखिरी उम्र का हिस्सा बिस्तर पर गुजारना होता है। यही स्टीरॉयड्स वाली खुराक फार्मी मुर्गी को दी जाती है। ये केमिकल वाली खुराक खाकर हमारे जिस्म में कुछ हिस्से में दाखिल हो जाती हैं। यही वजह से कि जिसे 35 से 45 दिन में ये चूज़े बड़े किए जाते हैं। ऐसे ही हमारे बच्चे वक्त से पहले बलोगत की उम्र को पहुंच रहे हैं। वक्त से पहले जवान होने से ना बच्चे का जिस्म सही तरीके से खुल पाता है और ना ही कद में खातर का इजाफा होता है। इसमें भी कमी वाक़या होती है। यही वजह है कि दौरे हाज़र में हमारी खुराकें ऐसी हो गई हैं जिस वजह से कद में कमी होती जा रही है। इसके अलावा हमारे यहाँ पोल्ट्री फार्म मालकान मुर्गी को ट्रक में लोड करते वक्त हैवी डोज एंटीबायोटिक पानी के ज़रिए ट्रक में लोड करने से पहले दे देते हैं ताकि ये मौसम की शिद्दत, गर्मी या सर्दी की वजह से रास्ते में ना मर जाएं। इन एंटीबायोटिक से फार्मी मुर्गियों में क़ुव्वत मुदाफ़त मौसम की शिद्दत से लड़ने के लिए बढ़ जाती है। ज़िबा करने के बाद जब हम इसको गोश्त को खा लेते हैं तो ये एंटीबायोटिक के असरात हमारे जिस्म में शामिल हो जाते हैं, जिस वजह से हम कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी पर ये मेडिसिन सही तरीके से असरअंदाज नहीं हो पाती, जिस वजह से हमें मेडिसिन की मिकदार बढ़ाना या इससे भी ज़्यादा तेज़ असरअंदाज करने वाली अद्वियात इस्तेमाल करना पड़ती है, या ये कह लें कि क़ुव्वत मुदाफ़त वाले जरासीम कम हो रहे हैं। अगर आप फार्मी मुर्गी खाना चाहते हैं तो इसको कम से कम 2 दिन घर में रखें, इसके बाद इसको इस्तेमाल करें ताकि इसमें मौजूद मुख्तलिफ एंटीबायोटिक के असरात कम हो जाएं, ताकि आपकी बॉडी पर कम नुकसानात करें।
اس کے علاوہ مسلسل برائلر مرغی استعمال کرنے سے ہمارے جسم بھی ایسے ہی پھولنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے یہ 4 سے 5 ہفتے میں پھول کر بڑی کی جاتی ہے۔ یہ جوڑوں کے درد اور کھوکھلے پن اور ہڈی کو بھربھرا پن کا باعث بنتی ہے۔ یہ منہ پر بال کا اگنا اور چہرے پر دانے وغیرہ کا نکلنا اور الرجی کا باعث بھی بنتی ہے۔ کافی عرصے سے لوگوں میں ایک بیماری عام ہوتی جا رہی ہے جس میں کیلشیم اور وٹامن کی شدید کمی ہے۔ اچھی ادویات لینے پر بھی یہ کمی پوری نہیں ہوتی۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ مرغی کا استعمال کرتے ہیں ان میں کیلشیم وٹامن کمی کثرت سے پائی جاتی ہے۔ فارمی مرغیوں کو جو فیڈ دی جاتی ہے ان سے مرغیوں کو ہارٹ اٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر فارم میں مرغیوں ہارٹ اٹیک سے مر جاتی ہیں۔ ان نقصان سے بچنے کے لیے فارمر مرغیوں کو سنکیا انجیکشن لگاتے ہیں۔ سنکیا ایک خطرناک قسم کا زہر ہے جو جسم سے کیلشیم اور وٹامن ڈی کو جسم سے نکال باہر پھینکتا ہے، جس سے مستقبل میں ہڈی اور جوڑوں کے درد کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ بازار میں دستیاب مرغی کا گوشت متعدد بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اس میں طرح طرح کے جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ متعدد جگہوں پر دستیاب مرغی کے گوشت میں سیلمونیلا نامی ایک بیکٹیریا پایا جاتا ہے جو ٹائفائڈ کا سبب بنتا ہے۔ یہ بیکٹیریا سارے جسم میں خطرناک سوزش پیدا کر سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے گوشت کو بلند درجہ حرارت پر پکانا چاہیے۔ فارمی مرغی کے گوشت میں سیلمونیلا سے بھی ایک خطرناک جراثیم ای کولی بکثرت سے پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا ہو سکتا ہے۔ چکن ناگیٹس میں چربی اور جلد اور اندرونی اعضاء میں پائی جانے والی خون کی نالیوں کی وجہ سے اس فارمی مرغی کو کھانے سے خون کی بیماری، انیمیا اور جسم کی رگیں پھولنے کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فارمی مرغی کھانے سے خصوصاً جلد کا کینسر، گردوں اور جگر پر چربی کا چڑھنا، لبلبے اور کئی دل کی بیماریوں اور دماغی کمزوریوں جس کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ آپ فارمی مرغی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں جو خود اپنے پاؤں پر صحیح طریقے سے کھڑی نہیں ہو سکتی وہ آپ کو کھڑا رکھنے میں کیا تقویت دے گی۔ رہی صحیح کسر ہم فارمی مرغی کے ساتھ کولڈ ڈرنک پی لیتے ہیں جس سے جسم میں موٹاپے کے چانسز کافی حد تک قوی ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں پولٹری فارم کا آغاز 1965 میں ہوا تھا۔ پہلا فارم کراچی میں کھولا گیا تھا۔ اب پاکستان میں پورے ملک میں فارم موجود ہیں اور سالانہ ان پر 300 ارب کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے، جس میں صرف 200 ارب روپے سرمایہ کاری صرف پنجاب میں کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کھانے سے بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، کینسر، شوگر اور دیگر معدے کے امراض بھی جنم لیتے ہیں۔ عام طور پر علماء کرام کی ایک بات ہے جو ہے تو مضحکہ خیز پر کسی حد تک درست ہے۔ جسم مرغی کی افزائش ہی نہیں، اس کو کھانے سے انسان کی غیرت کم ہو جاتی ہے اور فارمی مرغی کی تناکاہی ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ فارمی مرغی بہت زیادہ کھاتے ہیں تو اس کا استعمال کم سے کم کریں۔ اس کے برعکس مچھلی کھا لیں جو اس کے برابر قیمت رکھتی ہے مگر افادیت تو رکھتی ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔